lebih cepat. Who was here for the first service? Raise up your hand. Ada yang tadi juga hadir ibadah pertama, bisa angkat tangan. Praise the Lord. Now you Puji get part Tuhan. 2. Nah, sekarang dapat bagian part 2 ya, bagian kedua dari khotbah. I have one last word of knowledge. Saya masih ada satu lagi kata-kata pengetahuan yang Tuhan berikan pada saya. Sometimes when I worship God, I hear words like road names, people's names. Kadang waktu saya menyembah Tuhan, saya mendengar Tuhan kasih kepada saya nama orang, nama jalan, nama tempat. The word I got was Hermina. Yang saya dapatkan adalah kata Hermina. I think it's a hospital or something. Rumah sakit ya. Di sini ada rumah sakit Hermina? Now, I think you went there because of some bone problems or movement problems. Ada yang pergi ke rumah sakit Hermina ini karena masalah tulang, periksa ke sana ya, ke rumah sakit Hermina. If you have problems with joints and you went there for a checkup, I think it's Hermina. Di rumah sakit Hermina, mungkin di sini ada yang pernah ke rumah sakit Hermina untuk periksa masalah sendi, tulang. I think you recently went or something. But if that's you, and I believe God wants to heal you. Kalau itu ada saudara di sini yang baru-baru ini pergi ke rumah sakit Hermina, periksa ke sana karena masalah sendi atau tulang, ada bisa angkat tangan. Does it make sense to anyone? Yeah. Atau mungkin ada kerabat atau keluarganya. Anyone? Ada? No one there. Yes, sir. Bapak, Everything rumah is sakit fulfilled. Hermina. Yeah, can you stand up? Boleh bangkit berdiri, Pak. Finally everything finished. Akhirnya semuanya Yeah, terjawab. praise the Lord. Puji Now, Tuhan. legs? Di kaki ya masalahnya. Yeah. So we're gonna now anybody who have joint pains, back or leg problems, I want you to stand up because when God heals him, He's gonna heal everyone. Ya, buat saudara-saudara yang lain yang ada masalah dengan sendi, tulang, pinggang, punggung, bangkit berdiri juga. Karena kalau Tuhan sembuhkan Bapak, ini kesembuhan yang sama juga buat yang lainnya. Yang ada masalah punggung, pinggang, tulang, kaki, silakan bangkit berdiri juga. Yeah. Leg too fat, not counted. Yeah. If the leg is too fat, then you ask God to lose weight, that one not counted. That one. Tapi kalau masalah di kaki karena Tuhan kakiku kegemukan, tolong dikecilin, dilangsingin, itu nggak termasuk saudara. That one you need to eat less satay. Kalau itu saudara harus diet, harus kurangin makan satenya. Ready? Siap? Let's pray. Kita berdoa. Father, we believe in healing today. Bapak, kami percaya pada kesembuhan-Mu hari ini. We believe that if you heal one, you're going to heal all. Bapak, kami percaya kalau Kau sembuhkan satu orang, Kau akan sembuhkan semua yang dengan masalah sama. So let the power of the Holy Spirit just come Biar kuasa Roh Kudus turun and release strength over the back and legs right now in dan Jesus' name. lepaskan kekuatan atas punggung, pinggang, kaki, sendi-sendi. We speak healing over the bones right now in Jesus' Kami name. berkatakan kesembuhan atas tulang-tulang di dalam nama Yesus. Restoration over kneecaps. Pemulihan buat tempurung lutut. You will feel your kneecaps like there's a heat or burning there. That's the Holy Spirit. Don't worry about Kalau it. engkau merasa tempurung lututmu seperti menghangat atau panas, gak apa-apa, itu dari Roh Kudus sedang menyembuhkan. So let the fire of God just come and just Biar touch. api Tuhan turun menjamah In Jesus' di name. dalam nama Yesus. Be healed. Sembuh In the name of dalam Jesus. nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Do try it later, yeah. Nanti bisa dicoba ya, gerakan apa yang sebelumnya mungkin sakit atau nggak bisa, nanti bisa dicoba. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari. Amen. Now, when Jesus was preaching in his hometown, Waktu Yesus berkhotbah di kampung halamannya, they were amazed at his words. mereka semua terheran-heran akan perkataannya. But then they asked this question: Isn't this the son of Joseph the carpenter? Kemudian mereka bertanya-tanya, bukannya Yesus ini tuh anaknya Yusuf tukang kayu itu ya? And it says that Jesus could not do a lot of miracles there. Dan itu sebabnya Yesus di sana tidak bisa melakukan banyak mujizat di tempat itu. It depends on who you see Jesus, how you see Jesus. Tergantung bagaimana saudara melihat, memandang Yesus. If you meet Jesus as the healer, as the savior, you will get healed. Kalau saudara memandang Tuhan Yesus, melihat Dia sebagai juru selamat, sebagai penyembuhmu, maka saudara akan sembuh. If you meet Jesus and you think he's a carpenter, you only get IKEA furniture. Kalau saudara melihat, memandang Yesus hanya sebagai tukang kayu, yang saudara dapatkan hanyalah furniture atau perabotan dari IKEA. So the only reason why they can't get healed is because they saw Jesus
as a carpenter. Jadi not as a kenapa di healer. kampung halaman Tuhan Yesus sendiri justru mereka tidak mengalami banyak mujizat, justru karena mereka memandang Tuhan Yesus hanya sebagai tukang kayu. Because who is God to you is who is God through you. Karena siapa Tuhan buat saudara, seperti itu juga Tuhan melalui saudara. If God heals you, you have no problem believing healing for other people. Kalau Tuhan menyembuhkanmu, maka saudara tidak akan punya masalah untuk percaya buat kesembuhan yang sama terjadi juga buat orang lain. If God have provided for you, you have no problem believing financial breakthrough for another person. Kalau saudara menyediakan keuangan buat saudara, maka saudara juga akan bisa percaya buat orang lain yang mengalami masalah keuangan untuk dia pun diberkati. So the main question whether you want to receive the miracle is who is Jesus to you? Jadi pertanyaannya kalau saudara mau menerima mujizat dari Tuhan, pertanyaannya adalah siapa Tuhan Yesus di mata saudara? But I was praying for this church. Waktu saya berdoa buat gereja I said, ini, Jesus, what are you to them? Tuhan buat mereka, buat jemaat di gereja ini, Tuhan engkau ini siapa? Funny thing is, I saw the city on the hill, a light that cannot be covered. Nah, saya melihat satu kota di atas bukit yang sinarnya itu tidak bisa ditutupi. And I felt the Lord is saying that you guys are going to take on a lot of new things that people have not done before. Dan saya yang saya dapatkan buat gereja ini adalah saudara akan melakukan atau memulai banyak hal-hal baru yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang lain, That tempat-tempat lain. means you will pioneer a lot of things, including technology that people have not seen before. Dan dalam artian saudara akan mempionir, memulai banyak hal, juga termasuk teknologi yang orang lain belum pernah tahu. I was praying with a government person yesterday Kemarin saya berdoa dengan seseorang dari pemerintahan that works with your president. yang bekerja dengan presiden kita. And I said this, I saw a city. Saya katakan begini, saya melihat satu kota. The city is quite round. It's like a city with high building. It's like a cyber city of technology or something. Kotanya seperti bulat gitu dan banyak gedung-gedung tinggi dan seperti kota cyber. And that is in the northeast. Ada di sebelah utara timur itu berarti timur laut ya. And so I also saw a railway, like an MRT, a train station, the whole like the different stations that circle around this city. Dan juga saya lihat ada jalur kereta melingkar seperti ini. Jadi posisi stasiun keretanya itu melingkar mengelilingi kota. And I see a lot of the new tech is going to be come out from there. Dan saya katakan akan ada banyak teknologi-teknologi baru keluar dihasilkan dari tempat itu, kota itu. That's the next generation of wealth. Ini adalah kekayaan generasi yang berikutnya. So I know it's like northeast. Jadi seperti di arahnya Of di Jakarta. timur laut Jakarta. And she said, "Well, it's already happening." Like, I think you all know where that is, but I have no idea. Where that is. Mungkin sudah tahu di mana It's a tempatnya. cyber city or something. Kota cyber semacam itu. Jadi teknologinya tinggi-tinggi. And there's a lot of foreign companies that's just gonna put their base there. Dan juga banyak perusahaan-perusahaan akan membangun kantor-kantor mereka di sana, kantor pusatnya. And the next generation of Indonesians is there's a lot of tech that's gonna go through your hands. Dan generasi berikutnya dari Indonesia ini banyak teknologi melalui generasi yang baru. Do you know where I'm talking about? Saudara tahu di mana tempatnya yang saya Yes, bicarakan no? ini? IKN. What's that? IKN is the new capital. The new Capital City of Indonesia. The Okay. new Nusantara City I have no idea where. in Kalimantan. Yeah. Is Kalimantan. Oh, that's great. At least Yes. at least it's coming to pass. Wow. Thank you. Ini akan digenapi. Amen. Yeah, just watch for it because it's going to be amazing. Perhatikan, simak baik-baik, lihat saja karena ini akan menjadi hal yang luar biasa. But for this church, I believe there is a pioneering move that is coming to anointing that is coming over this church. Tetapi buat gereja ini secara spesifik akan ada urapan untuk mempionir atau memulai kegerakan-kegerakan baru. Amen. That's the meaning of city on a hill. The city has. What is a city? A city has infrastructure, sewage systems, education, arts, creativity, science, music, different things. Ini seperti tadi saya bilang, kota di atas bukit. Kenapa kota? Kenapa karena kota itu punya infrastruktur, punya pendidikan, bangunan-bangunan, semuanya terlengkap di dalam suatu kota. That's what Jesus said Jerusalem, or that's what Jesus said the church is. So it's actually a city within a city. Dan itulah yang Tuhan bilang tentang gereja. Jadi gereja merupakan satu kota
kota di dalam satu kota. So very seldom we don't see church as a city within a city, but that's what Jesus is saying. The church is like a city on a hill in the big city, which is Jerusalem. Jadi kita ini seringkali tidak melihat gereja sebagai kota ya, tapi sesungguhnya Yesus berkata begitu bahwa gereja adalah kota di dalam satu kota yang lebih besar. Jadi kota di atas bukit yang ada di tengah-tengah kota yang lebih besar yaitu Yerusalem. If the core of the church is a city on a hill, that means in congregation there will be people that will have technology and ideas of how to do different parts of the city, whether it's arts, creativity, science, law, governance. There will be people with ideas, better ideas in the world. Dan artinya dari kota di atas bukit itu artinya saudara gereja ini akan orang-orangnya akan memiliki banyak hal yang baru, memulai hal-hal yang baru dengan teknologi, berkaitan dengan teknologi, pendidikan, kreativitas, seni, macam-macam. Musik. Why do we need to copy the world's music? Kenapa kita harus meniru musik dari dunia We can sekuler? come up with new music that is better. Saudara bisa menghasilkan musik yang lebih baik. I'm sick of listening to Patsu for too many times. I was sick and tired of APT. Saya sudah muak mendengar lagu itu, saudara. Apa sih itu bola? No more Bruno Mars and no more APT for me. Tidak ada lagi lagu itu APT buat saya. Yeah, and the beautiful thing about the city that God has created is that means it's supposed to show new ways and ideas that can transform cultures. Dan artinya dari kota yang di atas bukit ini dia harus menghasilkan ide-ide, hal-hal baru yang akan diberikan juga akan disalurkan gitu ya kepada yang kota It lain. means a lot of you will have to be light in the midst of darkness. Itu artinya banyak dari saudara harus menjadi terang di tengah kegelapan. Light always wait. Ngomong-ngomong, terang, sinar itu selalu menang. I'm a musician. Saya seorang musisi. I play jazz. I play a 7-string. I play jazz. I'm a DJ also. Saya seorang DJ juga. Saya main musik jazz. Saya main. Yeah. But I'm a DJ also. Ya, saya juga DJ. And in my early days, I always asked the Lord, like, Lord, what is the darkest place that the presence of God, like, no, what is the darkest place that the Christian don't want to go in music? Dulu sekali saudara saya suka tanya sama Tuhan, tempat paling gelap tuh di mana yang dalam hal musik yang orang gereja tuh nggak mau ke sana. I'm so happy that Pastor Anton used to be a DJ. Like, come on, cool, man. Pak Anton dulu DJ, Pak. Yeah, he used to be a DJ. House music Manhattan. Yeah. So. Luar biasa, Bapak. You need a few smoke machine and a turntable on stage, and it will happen in Jesus' name. Kalau saudara ya turntable di sini akan terjadi dalam. We were prayer walking. Me and my friend Eddie is praying walking around Singapore, asking Lord, what is the hardest music to reach out to? We bring light in the darkness. Saya dengan teman saya Edi, kami berdoa keliling di Singapura. Sama-sama kita tanya sama Tuhan, tempat paling gelap dalam hal musik ini di mana di sini? We were in Singapore at Raffles Place, City Hall. There was we came across this festival. It's on the poster of the festival is there's a pentagram upside down cross. It's actually a death metal festival. Nah, waktu itu kami sampai di balai kota dan ada poster akan ada festival musik dengan lambang pentagram dengan tanda salib terbalik begitu. Ternyata itu pentas musik death metal. Do you have metal here? Di sini ada metal ya, musik metal. Yes, no. So don't be so holy. Gak usah sok metal, kudus. right? Tahu kan musik metal saudara ya? So this is death metal. Nah ini grup musik death metal. It means the lyrics is everything dies. Jadi lirik lagu-lagu mereka itu semuanya intinya tentang kematian. Your mother die, your grandfather die, your dog die, everything dies. Semuanya mati, ibumu meninggal dunia, bapakmu meninggal dunia, hewan peliharaanmu, gugukmu meninggal dunia, mati. But waymaker, miracle worker, light in the darkness. Tetapi waymaker, a creator, a miracle worker, light in the darkness. That means we are not supposed to be feared, but we are not supposed to be afraid in the darkness. We are supposed to be fascinated by the light. Jadi seharusnya kita tidak boleh takut akan kegelapan, tetapi harusnya kita menjadi begitu bersemangat, begitu terheran-heran, terkagum akan terangnya. So we paid for 2 tickets. We went in. Jadi saya dan teman saya kita beli tiket
ke konser itu 2 tiket. There were about 400 people. Di situ ada 400 Yeah, 400 orang. yeah. It's not praise and worship. Yeah, it's like they jump on stage, it's diving, mosh pit people. Yeah. Tapi bukan praise and worship ya, saudara, ini konser musik death metal. Jadi orang lompat dari panggung di tengah-tengah penonton yang banyak. How many of you been to a metal concert before? Raise your hand. Pernah ada yang datang ke konser musik metal? So holy, yes. Gak ada yang ngaku. One not very holy, a few not very holy people. ada yang tidak, ada yang pernah ya. I learned something that they have. So let's do a war of death. Lalu mereka berkata begini, mari kita lakukan perang kematian, perang maut. What is a war of death? Ada perang maut. 50 people on the left, 50 people on the right. Count of 10, they all crash together. Jadi War of death. namanya perang maut itu buat mereka waktu konser itu adalah 50 orang dari sisi kanan, 50 orang di sisi kiri, kemudian hitungan ke sekian mereka kan bertemu di tengah tabrakan. It's not the war of Jericho that we shout. Yeah, different. That one Christian. This is war of death. Ini bukan seperti tembok Yeriko runtuh gitu ya. Itu Kristen ini enggak, bukan. So we were in the midst of it, like it's talking about death, it's talking about murder, it's talking about blood. Like Lord, we are not focusing on the problem, we are focusing on the possibilities of heaven. Tetapi kami ada di situ berdua, kami berkata Tuhan ini semua isinya tentang kematian, pembunuhan, darah. Kami bilang Tuhan, kami fokus pada apa yang Tuhan bisa lakukan, yang sorga bisa lakukan. Your prayer shouldn't be problem driven, it should be motivated by the possibilities of heaven. Jadi doa saudara itu seharusnya bukanlah digerakkan oleh masalah, tetapi harusnya digerakkan oleh apa yang sorga bisa lakukan. Because heaven is full of possibilities. Karena sorga itu dipenuhi dengan banyak kemungkinan-kemungkinan. Earth is full of problems. Sedangkan bumi penuh dengan masalah. You are on earth in the flesh, Saudara secara daging, secara manusia ada di bumi. but you are seated in heavenly places in heaven. Tetapi saudara sesungguhnya didudukkan bersama-sama dengan Tuhan di sorga With Jesus. dengan Yesus. So half of you is facing the problem, half of you is facing Jesus. Jadi sebagian dari saudara ini menghadapi masalah, sebagian dari saudara ini dengan duduk bersama Yesus. What if we stop telling God our problem and we start to ask God, what is the possibilities here? Jadi bagaimana kalau kita berhenti fokus pada masalah, tapi justru kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang bisa dilakukan? He says, God, what are the possibilities here? Kami bilang begitu sama Tuhan, Tuhan apa nih possibility-nya, kemungkinannya apa yang bisa terjadi? That's my first metal concert. Itu pertama kali konser metal yang saya hadiri. I can't understand a single word that they are singing. Saya nggak paham, nggak mengerti satu kata pun yang keluar dari mulut penyanyinya. It's like, whoa, everybody dies. Semua mati. Wow. It all sounds like someone having a bad time in the toilet. Wah, suaranya seperti orang lagi BAB di toilet tapi susah keluarnya, saudara. Toilet paper, no toilet paper. Kertas tisu mana? It sounds like they are having a bad time in the toilet. Bunyinya kayak orang lagi BAB terus kekerasan gitu. So we kind susah. of, God, do you understand? I don't understand. Saudara ngerti nggak maksud saya? Suara yang dihasilkan itu begitu kayak orang lagi den. I look at Eddie and say, we both don't understand. Saya lihat teman saya ini, kita berdua nggak ngerti. That means it's a good thing. Wah, ini artinya bagus nih. We went back home Kami pulang because they don't understand. karena mereka tidak mengerti. You can sing the Bible to them and they Kalau don't kita care. lihat penontonnya aja nggak ngerti, artinya kalau kita nyanyikan Alkitab pada mereka, mereka juga mungkin nggak ngerti. The Lord is my shepherd and I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Oh, very good. It doesn't matter because you must not let them listen to the word of God, because as you release the word of God, it does not return to him void. Something is going to happen. Karena pada saat kita melepaskan firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Amin. Menggenapinya. So we recorded 5 songs. 5 songs. Kita rekam 5 lagu. Psalms 1, Mazmur 1, Psalms 23, Mazmur 23, Psalms 24. Mazmur 24. No, Psalm 119, too long. Enggak, Mazmur 199 enggak terlalu panjang. Yeah, you run out of breath. Kehabisan nafas nanti. Revelations 1, Revelations 2. Wahyu 1, Wahyu 2. The righteous man is like a leaf. It's like a leaf. Orang benar bagaikan pohon yang hidup. So we sent to the US. Kita kirim ke Amerika. A record label like us. Satu perusahaan rekaman seperti kita. And says seperti we kami. will love you to be in our metal compilation.
Saya bilang kami akan senang sekali kalau kalian bisa bergabung dengan kami dalam kompilasi lagu metal ini. So okay. So there were 10 bands there. Dan di situ ada 10 band. We sent a picture to them. Kami kirim satu foto kepada mereka. You see metal bands, their pictures is always like the eyes looking up, like very angry. Kan foto band metal biasanya kan garang, matanya melotot ke atas gitu ya. Our picture is 2 Singaporeans smiling at you. Tapi foto kami, band kami ini 2 orang Singapura tersenyum lagi. And we bought a lot of their CDs, we bought a lot of albums back to Dan Singapore. kami beli banyak album ini kembali ke Singapura. So we were number 27 on the metal charts. Number 27 dan kami lagu-lagu yang kami rekam itu masuk di ranking nomor 27 di daftar lagu metal. You can still buy it on Amazon, but I don't want to even listen to it. I don't understand what I'm saying. Tapi kalau sudah mau beli bisa cari di Amazon, tapi saya aja nggak mau ngedengar. And we bought it back. Kita beli Start selling. rekaman itu ya karena ada salah satu lagu kami. And one day the metal festival organizers called us, we want you to play in our metal festival. I said, yes, that's what we want to Dan do. kemudian ada satu penyelenggara festival musik metal hubungin kami. Kami mau kamu tampil. Oh iya, itu tujuan kami mau. We were band number 4. Kami band nomor 4. First band is death metal, everybody dies, everything dies, you know. Yang pertama death metal, jadi semuanya inti lirik lagunya semuanya tentang kematian, mati, semuanya mati. Second band is a punk rock band, emo punk rock. Band kedua punk rock alirannya. I feel like the rain is falling and I feel so sad today. Something like that. Rasanya akan hujan dan aku rasa sedih. Yeah, something like that. It's always very Kurang lebih depressing. begitu. And then by the third band, Di band ketiga there were three fights. 3 fights, people ada fighting. 3 orang berantem. Third band was a metal band, people were fighting. Jadi waktu band ketiga nih orang-orang 3 berantem. fights. 3 bands, 3 fights. Tiga orang band ketiga ada 3 perkelahian. And the owner was really worried. Dan si penyelenggara acara begitu Because khawatir. there's 500 people there. Karena ada 500 orang di penonton. And we were band number 4. Saya dan teman saya band nomor 4. People were throwing bottles, Tiger beer bottles at the band number 3. Dan yang di band ketiga itu mereka dilempari botol bir Tiger, saudara. We were band number 4. We went up. I took the mic. I was staying a bit further because in case I see the bottle coming, I can dodge. Right? Saya berdiri agak jauh gitu ya di panggung supaya saya bisa jaga-jaga kalau ada yang lempar botol, saya bisa menghindar. My first statement on the mic was, these songs are about God. Dan pernyataan pertama saya di mic adalah lagu-lagu ini adalah lagu tentang Tuhan. How many of you know that it's the wrong thing to say in a death metal concert? Berapa banyak saudara tahu kalau bilang begitu itu merupakan satu hal yang salah gitu ya di festival band metal. So 500 of them sat down on the floor. 500 semuanya orang ini duduk di lantai. I thought there was a riot coming. I don't know, but we played. Tapi kemudian saya pikir akan terjadi kerusuhan atau apa, tapi kami mulai mainkan musik kami. 5 songs. 5 lagu, They all sat down. mereka semua duduk. If you've been to a rock concert, you will know nobody sits down. Saudara kalau pernah datang ke konser musik rock, nggak ada penonton yang Either duduk. they headbang or they. Biasanya mereka kan banting-banting kepala begini atau teriak-teriak. This looks like a jazz concert. How come everybody's sitting down? Tapi saya pikir kok waktu kita nyanyi pada duduk semua kayak konser jazz aja nih. So when the whole thing finished, Waktu semuanya selesai, they stood up and clapped. mereka berdiri tepuk tangan, Loud clap. tepuk tangan meriah. So I was confused. Saya bingung. Do they like us? Do they don't like us? Mereka suka kami atau nggak suka? The owner came. Pemilik He festival said, ini datang. I'm so happy you're the only band that has no fights. Dia bilang, oh saya senang sekali band kalian ini satu-satunya band yang tidak menyebabkan perkelahian. It's true, but we are the only band that has no reaction. Betul memang, tapi kami satu-satunya band yang tampil tidak ada reaksi dari penontonnya. And so we kind of like we're selling our albums outside, right? Ya kan biasanya setelah itu di luar ada penjualan album ya. You know the punk rock, the mohawk. You know the mohawk. Saudara right? tahu orang-orang punk kan rambutnya yang berdiri begini yang di tengah ya, mohawk. Do you know how they keep their hair up? Saudara tahu bagaimana caranya rambut mereka itu bisa berdiri tegak? How do you keep their hair up? Gimana What do caranya? they use? Apa yang dipakai? Styling. Not styling. Egg white. Putih telur, saudara. Oh, now you know. Now you know this like Putih telur. Pokemon. Now you know. Putih telur itu bikin kaku rambut. Yeah, it's egg white. Bagian putih dari telur. And Singapore is hot.
Dan Singapura tuh kan panas. So if you're hungry, you take some egg white and eat it. Ya, otak kayak makan. Yeah, it's really what they came. Mereka datang nih, orang-orang punk rock ini. Bro, your music is awesome. Mereka bilang, bro, musikmu bagus banget, keren banget loh. It's same but it's different. Sama tetapi berbeda. I said, what do you mean? Maksudnya apa? Saya tanya. I don't know, when I listen to you, Saya nggak tahu, kata dia. Waktu saya dengar kalian nyanyi, I suddenly become happy. saya jadi bahagia. I suddenly start to laugh. Saya mulai tertawa. I thought I was crazy. Saya pikir saya gila. I said, oh, that's a compliment. Saya bilang, wah ini suatu pujian. Waymaker, light in the darkness. Buka jalan, membuat mujizat dan Amen. terang di tengah Yeah, kegelapan. that's why they are sitting down, because they feel the aggression, they feel peace, and they feel joy, they feel laughing. Mereka merasa bahagia, mereka merasa damai, merasa Yes. sukacita, mereka tertawa. That's not a church service, by the way. Itu ngomong-ngomong konser metal, bukan ibadah gereja ya. One guy came. Satu orang datang. He said, I don't know why I want to tell you this, but I want to tell you this. Dia bilang begini, saya nggak tahu kenapa saya mau bilang begini sama kamu, tapi saya mau bilang aja. Now, he said, I used to be a Christian, I backslided, I took drugs, I was suicidal, I was like, find my life meaningless. Dan orang ini bilang, saya ini dulu orang Kristen, tapi saya murtad, saya pakai obat-obatan, narkoba, dan saya pengen bunuh diri, rasanya hidup saya udah gak ada artinya. But he says, but to this Sunday, I feel like I want to go back church again. Tetapi dia bilang begini, rasanya di hari Minggu ini saya mau balik lagi ke gereja. Now you need to understand, I was not wearing a Jesus love you t-shirt or there's a fish here like this. That I was wearing. Saya waktu itu bukan pakai kaos yang ada tulisan Yesus mengasihimu atau gambar lambang-lambang Kristen, nggak ada saudara, saya nggak pakai kaos begituan. Yeah, some of you have Jesus love you on your car, right? Saudara kan kalau di mobil ada yang mungkin pakai stiker Jesus loves you. Yeah, you have Jesus love you on the car, you go on the highway, someone cut you, you better don't scold them because you have Jesus love you there. Kalau saudara mobilnya ada stiker Jesus loves you, Yeah. di jalan tol ada yang nyalip atau di jalanan ada yang nyalip, jangan menyumpah, jangan marah-marah ya. You want to scold them, don't put Jesus love you or LMCC, yeah? Kalau masih mau marah-marah di jalanan, jangan pakai stiker Jesus loves you atau LMCC saudara. and I look at it like, why are you telling me this? Dan saya tanya sama orang ini, kamu kenapa cerita itu sama He saya? said this, Dia bilang begini, that when you're doing your songs, waktu kalian sedang menyanyi, it feels like I've in Sunday service worshiping again. itu rasanya seperti saya sedang berada di ibadah hari Minggu dan saya sedang menyembah. I can feel God in your music. Saya bisa merasakan Tuhan dalam musikmu. Wow. That's the point. Itulah Yes. intinya saudara. Amen. The enemy, if the Christian don't raise up to take the next generation to take all these things, Kalau orang Kristen tidak bangkit untuk merebut kembali generasi ini, tidak merebut kembali hal-hal ini, perkara-perkara the ini, enemy will corrupt. maka si musuh itu yang akan merusaknya. It's who is holding the mic. Karena yang penting adalah siapa yang pegang mic. In the first service, I talk about purpose. Di ibadah pertama tadi saya bicara tentang tujuan, Every purpose. time there's a purpose, there's always presence. Setiap kali ada dikatakan tujuan, di situ ada hadirat The Tuhan. presence of God always go before you. Hadirat Tuhan selalu berjalan sebelum saudara, di depan saudara. And the third thing is the power of God always follows His purpose. Dan yang berikutnya adalah kuasa Tuhan selalu mengikuti tujuan itu. But He's looking for a generation of people. Tetapi Tuhan sedang mencari generasi orang-orang. Now, but for this church, I have this verse for you. Dan buat gereja ini saya punya ayat ini buat saudara. Joshua chapter 3. Yosua 3, As they were going into the promised land, saat mereka memasuki tanah perjanjian. Joshua chapter 3 verse 4 Ayat 4, Yosua 3 ayat 4 and 5. dan 5. Yosua 3 ayat 4 dan 5, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. So it's very interesting. In verse 4 it says, keep a distance between you and me. I'll let my presence go before you because you have never gone this way before. Menarik sekali di ayat 4 dikatakan, jaga jarak antara kamu dan tabut itu. Tabut itu bicara tentang Tuhan, hadirat Tuhan. Karena jalan yang akan kamu lalui itu belum pernah kamu tempuh. Jadi hadirat Tuhan itu akan mendahuluinya. There are times that if you don't know your personal purpose in God or your calling in God, never mind, you just flow in the personal purpose and the calling of the church.
Ada waktunya atau masanya di mana saudara sebagai pribadi individu belum tahu tujuan dari Tuhan buat saudara apa atau panggilan Tuhan buat saudara apa, nggak apa-apa. Mengalir saja dulu bersama dengan tujuan dan panggilan gereja. Because I believe that your personal calling and your church calling is connected together. Karena saya percaya, sungguh percaya bahwa panggilan saudara secara individu dengan panggilan gereja itu terkoneksi, tersambung. If God has called you to be a city on a hill, bringing new technology, new ideas, with new ways to educate people, on new ways to govern, that means you are going to a place that you have never gone before. Kalau saudara telah ditetapkan Tuhan sebagai kota di atas bukit, yang artinya memberikan ide-ide baru, memberikan cara baru akan pendidikan, akan pemerintahan, akan banyak hal-hal baru, teknologi. Artinya saudara harus berada di, akan melakukan sesuatu yang saudara belum pernah lakukan sebelumnya. The power of God is very simple. It's authority, it's commanding, it's destroying the works of the enemy. Kuasa Tuhan itu amat sangat sederhana, artinya memerintah, menghancurkan pekerjaan si musuh. But the presence of God is interesting. Tetapi hadirat Tuhan itu amat menarik. He said in Joshua that he's pioneering to a new place. He said, you have not gone this way before. Because if you have not gone this way before, let my presence go before you. Karena di dalam Yosua tadi di ayat 3 dikatakan bahwa hadiratku itu tabut Tuhan itu berjalan di depanmu, kasih jarak karena tempat yang akan kamu lalui belum pernah kamu lalui. Jadi hadiratku itu harus ke sana duluan. That means that as we pioneer in the new places, there is darkness, right? It's very important for us to be centered around the presence because He will go before you and destroy the works of the enemy and bring light. Jadi waktu kita memulai satu hal yang baru, mempionirkan sesuatu yang baru, penting sekali untuk kita selalu berpusat pada hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu akan mendahului kita dan akan menghancurkan setiap kegelapan dan pekerjaan si musuh. Because I do see LMCC as a city on a hill. Karena saya sungguh melihat LMCC sebagai kota di atas bukit. That means it is a city within a city. If you love the city well, that means you will have a solution for everything that is in the city. Artinya saudara adalah sebagai kota di tengah kota yang lebih besar. Dan kalau saudara mengasihi kota itu dan saudara sebagai kota di atas bukit, maka saudara akan membawa solusi bagi kota ini. There will be a lot of new things God is showing all of you. Akan ada banyak hal-hal baru, perkara-perkara baru yang Tuhan tunjukkan kepada saudara. That has never been done before. Yang belum pernah dilakukan sebelumnya. How many of you know what it is that the Lord has told you things that's ridiculous that I don't think anyone I have seen it before? Berapa banyak saudara tahu maksud yang saya maksudkan? Tuhan memberimu hal-hal baru, hal-hal yang kedengarannya konyol, aneh, yang saya rasa orang lain nggak pernah tahu deh. You raise your hands if you feel what I'm talking Kalau about. saudara mau hal itu, bisa saudara angkat tangan. Kalau saudara mau That hal means itu, if you have not gone this way before, artinya kalau kau belum pernah melewati jalan itu sebelumnya, you have to allow the presence of God to lead you. saudara harus mengizinkan hadirat Tuhan menuntunmu. Because it's an unfamiliar territory. Karena ini merupakan teritori atau daerah yang asing. I'll tell you some of the strangest miracles happen when I'm not praying. Banyak mujizat-mujizat yang paling aneh justru terjadi pada saat saya bahkan tidak berdoa. There was a meeting in Hong Kong that I did. Pernah di satu ibadah di Hong Kong, The worship was so strong, the presence was so strong, we don't even dare to do anything or touch anything. wah hadirat Tuhan, penyembahan begitu kuat sampai saat kami itu tidak nggak berani menyentuh apa-apa atau melakukan apa-apa. There was a man with I don't know what the name of the cancer is, but it's the deadliest cancer in the world. The tumor is the size of a papaya. Ada salah seorang laki-laki, dia mengidap satu kanker, saya lupa nama kankernya apa, tapi salah satu kanker paling mematikan di seluruh dunia, dengan tumor dagingnya itu tumbuh sebesar pepaya. The doctors couldn't do anything about it. Dokter udah angkat tangan, He's just ready to die. dia cuma nunggu waktu mati. And the tumor disappeared. Tumornya lenyap, saudara, hilang. He went back to the doctor. Wow. Orang ini ke dokter lagi. The doctor was confused. Dokter sampai bingung. What do you do? Kamu ngapain? What do you take? Apa yang kamu minum? Apa yang kamu makan? Kok bisa hilang tumornya? What do you eat? Kamu makan apa? He said, I don't know, vitamin C? Saya nggak tahu minum apa ya, vitamin C kali. The doctor said, nonsense, there's no way. Alah, ngomong kosong lah. He said, oh, someone pray for me. Dia bilang, ada orang berdoa buat saya. It's more like the presence touching. Sesungguhnya hadirat Tuhan yang menjamah orang itu. There was a boy that was born with cerebral palsy. Cerebral palsy. Iya. Ada seorang anak laki-laki lahir dengan masalah cerebral palsy. Jadi dia
nggak bisa kendalikan gerakan cannot control badannya, his movements. nggak bisa kendalikan gerakan badannya. The Holy Spirit came to him. Roh Kudus turun atas anak laki-laki ini. He's not a charismatic, yeah? Dia bukan orang karismatik ya, He was laughing and crying at the same time. tapi dia bisa begitu dijamah Roh Kudus, dia menangis dan dia tertawa di waktu yang He thinking to bersamaan. himself, why am I laughing and crying? Dia bahkan bingung sendiri, kok saya ketawa dan I'm- menangis di waktu yang bersamaan. He was laughing and crying in the train, he was laughing and crying in the bus, he was laughing and crying when he go back home, and he slept. Dia menangis dan tertawa di saat yang bersamaan di bus, di kereta, sampai rumah, dan kemudian dia tidur. The next day he woke up and he's miraculously healed. Besok paginya dia bangun, sudah hilang sakitnya. Haleluya. Dia sembuh total. He didn't do anything. Dia nggak lakukan apa-apa, saudara. Young adults, Anak dewasa muda seeing all the miracles happen. melihat mujizat-mujizat ini terjadi. One of them is a vet. Eh, Pet doctor. Ya, veterinary. Yeah. Seorang dokter hewan. The next day, she operated on a golden retriever about to give birth. The golden retriever died. Di hari berikutnya, dokter hewan ini dia mengoperasi anjing golden retriever yang akan melahirkan, tapi anjing golden retriever ini mati. But she remembered Tapi dia ingat that there's always a way. God, we're going to release presence. bahwa selalu ada caranya Tuhan, kita akan lepaskan hadirat Tuhan katanya. Within 5 minutes, the golden retriever raised from the dead. Dalam waktu 5 menit, saudara, golden retriever yang sudah mati itu hidup lagi. Wow. This is not in the church, this is in the marketplace. Ini bukan di gereja terjadinya, tapi di tempat kerja, di marketplace. It's easy to praise the Lord. God is good all the time on Saturday and Sunday. Gampang sekali untuk kita memuji Tuhan, berkata Tuhan itu baik di hari Sabtu, Minggu di gereja. It's harder to praise the Lord. God is good on Monday to Friday. Tapi dari hari Senin sampai Jumat saat kita di luar gereja, sulit untuk kita berkata Tuhan itu baik. It's easy to say now, God is good all the time, sister. Kalau God is sekarang good. kita bilang Tuhan itu baik, kita selalu jawab selalu. But if you can train your people to praise the Lord, God is good on Monday to Friday, miracles Amen. will happen. Tapi kalau saudara bisa latih, pemimpin di tempat ini bisa latih jemaat untuk selalu memuji Tuhan, Tuhan itu baik sampai setiap hari saudara, maka mujizat pasti akan terjadi. If the purpose of Kalau God tujuan Tuhan is a city on a hill, sebagai buat saudara sebagai kota di atas bukit, your biggest challenge will be you will encounter a lot of new problems because the city has many different problems. dan akan menjadi tantangan terberat buat saudara adalah gereja akan menghadapi banyak masalah-masalah baru karena sebagai kota mengalami banyak masalah-masalah baru. But Joshua 3 says, Tapi Yosua 3 you have not berkata, gone this way before, it's going to be unfamiliar with you. area ini, tempat yang akan kamu lalui belum pernah kamu lewati sebelumnya, akan menjadi tempat yang asing. Honor my presence. Hormati hadiratku. Let my presence go before you. Biar izinkan hadiratku berjalan mendahuluimu. I will give you the solution and idea how to make Karachi a city of God. Aku akan memberikanmu ide-ide dan akan memberikanmu caranya bagaimana menjadikan Karawaci kotanya Tuhan. I will show you how to do education. I will show you how to do governments. I will show you how to do arts, creativity, design, and music. Every single thing. Aku akan menunjukkanmu, kata Tuhan, bagaimana engkau melakukan segala sesuatu dalam hal seni, pemerintahan, pendidikan, segala sesuatunya, musik. Because this is a city within a city. Karena gereja ini adalah kota di dalam suatu kota. If this city move in presence and understand, it will transform the whole city. Kalau kota ini, gereja ini bergerak di dalam hadirat Tuhan, maka kota ini akan mengubahkan, mentransformasi seluruh You kotanya. are a life messenger. Your life is the message. Saudara adalah life messenger, artinya kehidupan saudara adalah pesan itu sendiri. You will be the messenger to this city and this nation. Saudara akan menjadi pembawa pesan bagi kota ini, bagi seluruh bangsa ini. Amen. It's new things. Of course, you don't know what to do. I don't know what to do. But if God can show up in a metal festival, God can show up anywhere. Saudara mungkin berkata ini hal baru Pak, saya nggak tahu gimana caranya. Kalau Tuhan tunjukkan, maka Tuhan akan bisa melakukannya, menunjukkannya buat saudara gimana caranya. He just want us to dwell in His presence. Ask me and I'll give you the nations. Tuhan cuma mau kita tinggal dalam hadiratnya. Tanya, minta kepadaku, maka aku akan memberikanmu bangsa-bangsa. As we sing this song, Pada saat kita nyanyikan lagu ini, I want you to respond. saya ingin saudara meresponinya. Because we're going to be people of purpose. Karena kita akan menjadi umat akan tujuan. Because of the purpose, we're going to receive His presence. Dan oleh karena tujuan itu kita akan menerima hadiratnya. And we are going to be a people of power. Dan kita akan menjadi jemaat
umat yang penuh dengan kuasa. And after the Holy Spirit come upon you, you shall be my witnesses. Dan setelah itu Roh Kudus akan turun atasmu dan kau akan menjadi saksi-saksiku, kata So Tuhan. as we stand up, Jadi mari kita bangkit as we berdiri. say yes to building this city and making this city great, I want you to come to the front. We're going to lay hands on you for the baptism of the Holy Spirit. Saya akan mengundang saudara untuk maju ke depan untuk baptisan Roh Kudus. Kalau saudara berkata ya kepada Tuhan untuk kita membangun kota ini bersama-sama. Because a lot of things can happen unintentionally when God moves in His presence. Karena banyak hal-hal bisa terjadi tanpa disengaja saudara, tanpa kita maksudkan. Tapi hal-hal itu bisa terjadi di dalam hadirat Tuhan. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. come to the front if you want Kalau prayer. saudara mau didoakan, baptisan Roh Kudus silakan maju ke depan. Can I invite my Singapore team to just come to the end?